Padayon ta sa ato ang pagsimba nining matahong kabuntagon. So ato ang andamon, ato ang huna kasing-kasing focus no sa ato ang tuyo anong niata aron simba kaniya. So nining buntaga nining kautohon ato ang andamon, ato ang mga Biblia ug sa di pa ta musugod sa padayon sa pagtuon sa mga pulong, mga ita o grasya, kaluoy, di kaniya, aron makasabot ta sa iyang mga pulong, mag-amon ta. O Diyos na mo malangit noon, way hundang, among pagpasalamat, yan nimo kay niya, ning imong mga katawhan, padayon, nga imong hanggihiusap, na musimba diya kanimo. Kami nagkinahanglan na po grasya kaluoy sa among ang pagtuon apod sa imong mga pulong. Ang yamin, ang imong balang espiritu aktibo nga mo tabang sa imong alagad o bisan pod sa mga katawhan, mga minaw sa mga pulong. Ikaw among paglaom, nangit no ng amahan, ng imong pulong, among masabtan o mahimo nakaayuhan sa among mga kalag. Remi, padayon sa pagpupli nimo sa among unahuna o kasing-kasing, padayon na pugasan sa bililong dugo ni Jesus, aron mahimo ming angayan ng mga magsisimba ni nakabuntagon. O Diyos na malangit noon, among itugyan ang amo ang pagsimba. Iya lamang sa ngalan sa imuhang buktong anak na mao si Ginoong Jesus. Amen. So, ato ang abihan, atong balaan ng kasulatan sa sulat ni Apostol Pedro. Sa 2 Peter chapter 1 verse 10. Kaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 10. Ingon dinhi, busa mga kaigsuunan, paning kamuti, kugihi pagyud, pag-ayo, ang paghimo nga siguro mahitungod sa iyang pagtawag o pagpili kaninyo. Kay kun inyong himuon, kining maong mga butanga, mga hiyas, dili gayud kamo mapandol o magtaga. No? Sa New American Standard Bible, therefore, brethren, be all the more diligent to make certain about His calling and choosing you. For as long as you practice these things, you will never stumble. Sa ESV nga version, therefore, brothers, be all the more diligent to make your calling and election sure. For if you practice these qualities, you will never fall. So, dinhe, no? Ato ang sugdan sa paghisgot ning maong pasahe, ato ang atagan o pagtagad dinhe ang sugo, no? Command. Sugo sa pagsiguro. Kung tinuod bagyod nga pinili o tinawag sa Dios. So, mao ni ato ang hinahinayan sa pagtuon kining maong pasahe. Pangutana mga kaigsuunan, posible ba no na ay tao nga nagtuo nga siya usab yun katinuod nga Christian o tinuod nga magtotoo o nga alang niya muadto gyud siya og langit ug unya diya sa tinuod niya nga kinabuhi naa paghihapon nagpabilin nga naglakaw diha sa dalan paingon sa impyerno. Posible ba na? Kay kon mauni ang atong ipangutana diha kang Ginoong Hesus kining klase sa pangutana, ang iyang tubag hingpit yun na posible. Nganuman, tanaw na to iyang pulong, Mateo kapitulo 7 versikulo 21 hangtod sa 23. Tanaw na to, no? Mateo kapitulo 7 versikulo 21 hangtod sa versikulo 23. Ingon dinhi, dili ang tanan o matag usa nga kinsa musulti mutawag nganhi kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingarian sa langit kundili siya nga kinsa nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan ang kinsa naa diha sa langit ang makasulod. Daghanon niya ang muingon dinhi kanako niadtong adlaw, Ginoo, Ginoo, wala ba kami nagpropesiya diha sa imong ngalan o diha sa imong ngalan
nagpapahawa sa mga demonyo, o diha sa imong ngalan, nakahimog daghang mga milagro. Versikulo 23, ug unya ako musulti, mudeklara nga na kanila, ako wala makaila kaninyo. Pahawa, gikan kanako. Kamo nga kinsa nagbansay, nagpractice sa pagkawalay balaod. Sa New American Standard Bible, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter. Meaning, will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name cast out demons? And in your name perform many miracles? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Mga kaigalaan, din si Ginoong Hesus naghisgot sa pagtag-an ng daan, may tungod sa adlaw sa mayang tag-anan, sa adlaw sa pagpong. Og siya nisulti dinhi nga naay daghan, dili gamay ra, daghan unya nga daw og sure nagyud nga malangit. Diin sila unya anang maong adlaw makiglalis, makig-argue ni Ginoong Hesus sa iyang wala paghatag og pagpabor diha kanila. Kay unya sa panahon sa paghukom, sila moingon man, Ginoo, wala pa mi nagbuhat ni ini, wala pa mi nagbuhat ni ana diha sa imong ngalan. Ngano man nga di man minimo ang kunon, ingon nga imuha. Nga daghan man kay mig nahimo, daghan man mig na perform. Ngano di man minimo ang kunon nga imuha. Apan si Ginoong Hesus mingon kanila, wala ako makaila kanila. Pahawa, sabi kay prangka gyud, no? Pahawa gikan kanako. Kamo nga kinsa nagpractice, nagbansay sa pagkawalay balaod. Depart from me, you who practice lawlessness. Mga kaigalaan, ang punto gyud dinhi, dili nga kining maong mga katawhan tinuuray bagyod sila nga nakahimo nining maong paghingilin sa mga demonyo o mga milagro nga ilang gibuhat diha sa ngalan ni Kristo, kung makahimo ba sila o dili. Di na may punto dili. Kay tin-aw nga si Ginoong Hesus wala nakiglalis. Wala siya nakig-argue na gyud, no? Nining maong isyu diha nila. Kung nakabuhat pa sila, unsa ilang nangahimo, pila ka bakul ilang na patindog, unsa pa nang ilang ipangbuhat karon. Diba? Di man na mo issue din ni Ginoong Hesus. Wala siya nakiglalis pa na. Kay klaro din nga si Ginoong Hesus wala nakiglalis. Yan ang mong issue diha nila. Ang punto gyud din sa atong gibasa nga kining maong mga katawhan labihan kaayo nga nakasyur, nakasiguro nga sila makaadto gyud sa langit. Pero di ay ang kamatuoran naa pa day sila nagsubay diha sa dalan padulong ngadto sa impierno. Munay hadlok, no? Sa laktod nga pagkasulti nga bisan unsa pa nga kasiguruhan, assurance ang gibatunan ining maong mga katawhan, usara di ay kapaglimbong, usara di ay kamatamatay, ug dili tinuod nga assurance, dili tinuod nga kasiguruhan sa kaluwasan, usa lamang kaptiki nga kasiguruhan. O makita yun na nato, no? Kung unsa ni ka makahadlo nga pulong sa pagpropesya ng daan, pagtag-an ng daan ni Ginoong Hesus. Nga naman, unsa may hadlok ri ato makita? Tungod kay siya nisulti sa mga pulong nga dili pipila lang ang gibutang diha, kun dili unsa may gibutang daghan mo ni hadlok. Daghan meaning ang naan ining maong kahimtang
sumala sa bersikulo 22. O kini mga kaigsunan, kini nga pasahe na atong gibasa sa bersikulo 22, naa ni siya koneksyon uban sa pag-awhag, pagpahimagno nga gihatag ni Ginoong Hesus sa gauna nga mga bersikulo ani. Ato kay basahon, bersikulo 13 padulong sa 15, no? Mateo City, bersikulo 13-15, sa wala pa ng 21 padulong sa 23, na siya kalabutan. Sa unsay gisulti sa bersikulo 13 padulong sa 15. Ato basahon, Mateo City 13 hangtod sa 15. Mateo chapter 7, 13 to 15. Ingon dinhi, sulod kamo diha sa sigpit nga ganghaan, pultahan, kay lapad ang ganghaan, no? Lapad ang ganghaan, pultahan, og luag ang dalan nga mohatod ngadto sa kinabuhi dili, ngadto sa kamatayon, kalaglagan, og ang gibutang daghan, dili gamay ra, daghan ang nisubay diha niini o nisulod diha niini. Versikulo 14, tungod kay gikontrast gikuan ang kalahian tungod kay sigpit. Ang sagay ng sigpit, piot, guot, ang pultahan, ang ganghaan, no? Ang dalan nga mohatod ngadto sa asaman. Kinabuhi unya gibutang redyutay ra, gamay ra ang mga nakatultol niini. Ingon na siya, versikulo 15, pagbantay kamo, naaday mga kuan nanudlo, no? Pagbantay kamo sa mga mini nga propeta, ganit karong panahon na, naay mga propeta daghan ay. Oh, ang kunila mga propeta sila, nga moanha ninyo, nga musulob sa pagkakarniro, nga tarong yung mga karniro tanawon. No, mayo mga kinaiya. Apan di ay, diya sa sulod, sa ilahang kasing-kasing sila mga lubo, no? Sa wala may lubo sulod sa Pilipinas, kanang mga mangtas ba, no? Mga wolves nga manunukok ay. Enter through the narrow gate, for the gate is wide, lapad, and the way is broad that leads to destruction. And there are many, mo ni God describe it, dili ka may real. Many daghan who enter nisulod through it. Daghan. Versikulo 14, for the gate is small and the way is narrow, piot that leads to life. Hindi siya basta-basta. And there are few who find it. Beware, muna warning niya, magpantay din mo, of the false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. Mga manunukog, no? Mga lubog. Mga kahigalaan, kining pulong dinhi nga lapad, di ba? Luag nga ganghaan, pultahan. Diin, o sige, sultida, diin ang kadaghanan, mo'y ganahan, naa ni sulod. Nagpasabot ni, nga sa sayop nga conversion, nga sa sayop nga pagkakabig. Kidaghan man po kay mga magwawaliro. Nga, ang mga tao, maoray mo pili, sila ganahan. So, mo ni, no? Nagpasabot ni sa sayop nga conversion, pagkakabig sa daghan, nga diin maoy gidasig sa mga mini nga mga propita, nga muhaton usab ngadto sa sayop nga assurance sa kaluwasan. Nga daghan kay magsasangyaw ron, igo lang ka mo dawat, luwato na nimo nga personal nga manuluwas, ay luwas na ka. Bahala na mag-unsay imong kinabuhi. Langit yung ka perminti. Naapay ka niga, wali-wali katong nagkusog ay ron, matanon kayo nga. Saman, adili na ta ng mga kanang mga karaan ng mga tradisyonal nga, sa mga tradisyonal ka, ayaw na. Ang kanibag kurang nga, musulti ang Ginoo. Ano din siya? Yan apoy mga pastor na paulipon. Ato aron nga musulti ang Ginoo. Kaila mo ana nasa Ifwe, oh, grabe kay ka. Nararaban na sa buwangga na ni lakaw-lakaw ng Batanuna. Ya, usam na imong reliyon. Tradisyonal? Ayaw na tradisyonal. Pag kina, karaan kina. Yang gidaot ba kay kanang iyaha gyud. Ang TVs bitaw? Oh, yun na. Ang Batanon dia.
Kilas kayo. Murag si binihin. Nagporma. Murag binihin sa Pilipinas. Away yun na. Makita niyo na. Grabe ka. Hero kayo nga bata. Tanaw yan. Mga 20 pa sunod na kapin. Ya, mga lihan-lihan. So, tumbal yun. Anak. Wala na. Doktrina. Ano na doktrina karon? So na, no? Part sa mga meaning false assurance lang. Tagaag kasiguruhan mga tao, mga inana. Di sa may ganahan ng sayo naman kayo na, igora ka mo. Pero di ay, katapusan, di may tabo. So muna, no, nga, usa ka importante kayo, nga mga pangutana, nga kinahanglan nato pangitaan og tubag, no, gikan sa pulong sa Dios, mao ang pangutana sa kasiguruhan kung tinuuray ba gyud ka nga pinili nga na sa kaluwasan o tinawag kana gyud. Ngano man istorya magalit na ni Apostol Pedro sa mga Kristiyano. Wa man niya na Kristiyano makadina mo kinahanglan na sure ninyo niyo pagka pinili oy kay sure na mo. Oy kay ko ni dili oy. Duty kita nato permanente mga Christian nga di ta kumpiyansa gyud. Ngano man mao man ay gisulti sa pulong sa Dios. Og sa atong pagtan-aw ani no, ining maong gitawag og assurance no, kasiguruhan sa pagkapinili o pagkatinawag nga sa kaluwasan. Mutan-aw kag tulo ka mga mahinungdanon kaayo. Importante kaayo nga mga uluhan may tungod niini. Una, ang unsa may kahulugan gyud, meaning sa kasiguruhan sa pagkapinili o pagkatinawag nga na sa kaluwasan. Kunaon na to unsa man kay kahulugan ana. Unsa may meaning o magisgot ng assurance, no? Kasiguruhan sa pagkapinili o pagkatinawag nga na sa kaluwasan. Kadua, ang pinakakasagaran atong tan-awon ang mga error, no? Kanang mga sayop may tungod sa kasiguruhan sa kaluwasan. Kay mao man ay gipangsangyaw karon. No? Nagtanyag pud sila kasiguruhan sa kaluwasan pero sayop nga di ay ang mga tao nga ilang gitanyagan maimpierno ra des katapusang mga adlaw, no? Ato nang tan-awon unsa na nga mga sayop. Ikatulo, ang mga elemento nga moparesulta sa kasiguruhan sa pagkapinili nga nasa kaluwasan. So kana unsa man nga mga elements, no? Mga elemento nga moparesulta sa kasiguruhan, assurance na tinuod yun na pinili o tinawag nga na sa kaluwasan. Kaya mao man gina sa atong pasahe gibasa, di ba? So karon moarita sa una nga uluhan may tungod sa pagsiguro. Assurance sa pagka-pinili, pagkatinawag nga na sa kaluwasan. So tan-aw na to ang meaning, kahulugan sa assurance, pagka-kasiguruhan sa pagka-pinili, pagkatinawag nga na sa kaluwasan. So, unsa man di ay ang kumahisgot na, unsa man di ay ipasabot, kumahisgot ang assurance sa pagkapinili, pagkatinawag nga na sa kaluwasan. Mga kaigalaan, kumahisgotan na to, ang assurance, kasiguruhan sa pagkapinili, pagkatinawag nga na sa kaluwasan, usani ka, may nungdanon kayo nga angay nato nga masabtan. No? Angay nato masabtan. Diin kita niini, wala nagpahigayon nga ang tanan na, no? Nga ang tanan na nga mga magtutuo nga nanag-angkon diha ni Kristo hingpit na dayon na nga malangit. Mupunta na dayon na sa kahimayaan. Nga naman, nga dili ta mingon anak kay tin-aw kaayo nga ang Biblia nagtudlo nga dili ingon ni anak, no? Pero ang pagkanaagay assurance sa pagkapinili, pagkatinawag na sa kaluwasan, kita nagpasabot niini nganha sa pagkanahigmata na. Ano bang nakamata na ba? Na siya giluwas pinaagi ni Kristo. Busa siya naa nagsubay sa dalan paingon sa langit. Sa to pa, naay nahitabo yun sa makasasala nga nakamata siya, no? Nga siya giluwas ni Kristo. Pinaagi sa ebanghelyo, no? Giwalihan, tudluan unsa una sa tanan ang kahimtang sa kao atubangan sa Dios
Niya, pagkakita niya nga inani man di ay ko, dautan man di ay ko, angay man di ay kong silutan. Giwalihan sa good news nga kung wala ning trabaho ni Kristo dito sa cross, silutan yun ka. Pero tungod kay ang Dios na luoy, mo na iyang ipadala ang iyang bugtong anak nga maose, Ginoos. Ug diana ikaw na higmata gikan sa imong pagkapatay sa sala ug kalapasan. So, mao ni maghisgot ang assurance nga makaingon ka nga na sigurado na gyud ko nga luwas tungod kay nakita nako unas tanan akong sitwasyon nga tinuod atubangan sa Dios nga ako takos gayod nga silutan niya. Kay anak ko sa kapungot. Pero ang Dios na luoy, ipadala niya ang bugtong anak aron mobayad sa ako ang kasalanan nga ang bayad mao ang kamatayon. Siya namatay dito sa cross sa Kalbaryo aron pagbayad sa akong sila. O karon dituo ko nga siya ra gyud mo'y akong paglaom sa kalawasan. So assurance na akay kasiguruhan mao na ang pagkahigmata no gikan sa tinuod nga kahimtang. Mao na siya pagka nakamata na sa kaluwasan pinaagi ni Kristo. Busa siya mao na dayon nagsubay paingon ngadto sa langit. Pero ang pangutana kani akong tagaag pagtagad, unsa man di ay ang diferensya no kalahian sa magtotoo ni Kristo nga dili mupunta sa langit. Magtotoo gyapon na magtotoo pero dili mupunta sa langit og niadtong magtotoo nga mupunta gyud sa kahimayaan. Duha ang isyu atong balon dinhi. Kay puros man magtotoo kay imo diya Ginoo so totoo. Pero ang problema lang, magtotoo nga di pupunta langit. Pero ang usa, magtotoo pero mupunta sa kahimayaan. Importante na. Dili kay tanan nga magangkon-angkon magtotoo adto og langit. Naa di ay inyong pahawa. So, kuan ta na, concerned ta na, kahat ta na bilog. Delikado na. Di ba? Hadlok man na. So, inani ang kuan illustration ani. Kini nasama sa usa ka tawo maigo lang nga nahibalo. Siyempre, naaman tay kahibalo, no? Gibuhatan man ta sa Ginoo kahibalo, no nga makahibalo ta. Kanang ingon ana, no? Kanang tawo nga magtotoo pero dili mo punta og langit, sama na sa usa ka tawo nga igo lang nga nahibalo sa pagkasigurado. Kabalo siya nga anang pulo nga pagkasigurado, pero wala siya masayod kung apil ba gyud siya ni anang pagkasigurado. Kabalo ra siya nga naay sigurado nga dalan, pero wa siya kabalo apil ba siya ana o wala. Pananglitan inani. Siya nahibalo nga kadtong tanan nga naa nagsakay sa tren. Ako sa tren kay ilaw ng tren kan taas ba. Nagsakay nahibalo gyud ay nani siya. Nga kadtong tanan nga naa nagsakay sa tren moabot gyud nahibalo siya sa ilang padulngan. Pero lahi pud tong tao nga mismo nasayod nahibalo gyud kung nakasakay ba siya sa tren o wala. Siya nahibalo kung nakasakay ba siya o wala. No? So balikon ako, pananglitan, na itaw, manahibalo, nakadto ko nung tanan nga naa nakasakay sa tren, moabot yun sa ilang padulngan. Pero lahi po tong tao nga mismo nahibalo yun kung nakasakay ba siya sa tren o wala. No? Siya nasayod kung nakasakay ba siya o wala. O sa pag dumalaan no? Pagpahiluna din mo ang hinisgutan, may tungod sa assurance, mo niya hinisgutan, sa pagkapinili o pagkatinawag na sa kaluwasan, niini wala ta naghisgot sa una nga kahimtang sa tao, na igo rang nahibalo, nga ang tanan nga nakasakay sa tren mo abot yun sa ilang padulngan. Igo na siya nahibalo, ana. Dili na mo ato ang tagaag pagtagad. Niini, naata mo hatag og pagtagad sa ikaduha nga kahimtang sa tao. Kita wala no hatag og pagtagad uban sa realidad niadtong igo lang nahibalo kay naa lagi kabalo nga ang tanan nga tinuod nga nahiusa diha kang Kristo makasulod gyud sa langit sa kaymayaan. Igo ra nahibalo.
Kabalo siya nga kadtong tanan nga naa ni Kristo makaadto gyud makasulod gyud sa gingarian sa langit. Kundi ang atoa dinhi nga tagaan ug patagad mao ang isyu kung naa ba ang usa ka tawo diha kang Kristo o wala. Ana siya. Kung naa ba ang usa ka tawo diha kang Kristo o wala. Nakasakay na ba siya sa train o wala? Dili nga igo lang nahibalo nga ang tanan nga nakasakay sa train moabot gyud sa ilang padulngan. Unya gidahong na niya nga siya apil na. Igo ra siya nakaibalo din. Una-una din siya nga nakasakay na siya. Diba? Sa way paghibalo kung siya nakasakay ba sa train o wala. Kung naabag yun siya diha ni Kristo o wala. Kabalo siya nga katong naa ni Kristo maadto yung langit. Pero wa siya kabalo kung naa na ba siya diha ni Kristo o wala. Ug busa ang naara niya kabalo tani una nga tao mao ang pagdahom nga siya malangit pero di ay nagsubay sa dalan padulong sa impierno. Kay ang naara niya mauraman ang kutob ra sa pagkahibalo. Nakadtong tinuod nga nagtuod ya kang Kristo sigurado gyud nga sila makasulod sa langit o malangit gyud. Pero wala niya tan-awa, awa niya ang pagkontrasyon. Pag-ayo kung naabag yun siya diha ni Kristo o wala. Kay ang naa niya pagdahom raman. Wa man niya gisyor naabag yun ko diha ni Kristo ron o wala. Ang iyala nga, wala, basta naa ni Kristo, langit na yun na. Pero sa reality, iyang kinabuhi, wala niya gitanaw na abagin siya diyan eh. Sama rin na atong tao lagi nga, tanan nagsakay sa train, ato padulong sa ilang puntahan. Pero wala niya siguro nakasakay ba ka sa train o wala. Iya lang, apil ko anak. Bisa ka nisakay, apil ka. So ang panik, pagsiguro ba? Kaya ito biyang kinabuhi, limitado rin ang kinabuhi. Di beta, kanunay buhi. Di ba? Mamatay beta. So, ikinahanglan, nga siguro kita naabag kita ni Kristo, wala. Kung wala, di na, kay ang buhaton ng action, kay delikado man nagwala ka ni Kristo. Roma 8:1, katunaan ni Kristo, di na hinukman sa silot. Yang kung wala ka, di hinukman ka sa silot. Di imulan na ay pasagdahan ni mo kaugalingon. So, ikinahanglan ang pagsiguro yun. So, dili lang igo na hibalo. No? Kaya kung pangutan-on, kanto ba ang mga naala ni Kristo sa akin? Kanto, gina. Pero yung kaugalingon, wala na ikibutang. Iya lang, kapalo siya, kanto tanan. Pero siya, wala. Igo ra siya na, hibalo. Niya mo na, pagdahom ba? Niya, abi niya sa iyang kahibalo, unura na inig-abot na dito sa Judgment Day. Dili ra ba? Ino ra pahawa, wala ko ka ilalim. So mo ni ato nga importante kayo nga aning kinabuhi nga limitado ra nato nga asyon gyud ta. Nga naa gyud ta tinuoray kag Kristo karon. Di lang nga nakibalo ra ta. No ato siguroon din nato. Ngano man kay si Pedro iyang gisulatan nga Kristiyan man gud. Di maguda mga unbeliever iyang gisulatan nga siguruan ninyo. Di ta may mga Kristiyan na ko manung walihan mo kunin mo anang siguro oy. Nasayong kay si Pedro sa iyang pagsulat nganong Kristiyan na po iyang gisultihan ana. Katong datong nga unbeliever. Kaya di ay, dili gusto ang Ginoo nga mag-asyong-asyong tang langit pero di ay. Ikinahanglan kita og seryoso nga pagtan-aw kung pinili ba kita tinuod o dili. Dili nga, pinili na ko kayo, sige ta kong simpa nga, ang kinabuhi, dili kinabuhi sa taong pinili. Ato na isutan, no? Sa sunod. So, wala, no? Ang una, kinalan na atay kasiguruhan. Siguro ginato. Kaya nga naman, magmatarang nga tag, nag-abot to sa judgment. Ay, sudlan ako. Uy, kailan mo? Isang kapawa diya. Dili nagyod, tig-argyo, sige nung Yesus. Sibaw ya, kanto gali, naka-perform gali sila og daghang mga milagro, gali. Amutan, nakapahawa og mga demonyo. Pero ino sila subawa eh. Wala ko kailan mo. Ano man, false assurance sa ilang tuktan. Kung dili gusto ang pulong sa Ginoo nga magbaton ta og sayop dili mao nga ka siguruhan. Kinalan sige gyud ta og examine sa atong kaugalingon. So ikaduha atong sugdan nga uluhan sa tuang pagtuon may tungod sa pagsiguro no sa pagkapinili o pagkatinawag.
Ikaduha, ang pinakasagaran ng mga sayop. Ato ni isgutan. May tungod sa assurance sa kaluwasan. Unsa man eh? Anong kasagaran common ba? No? Gani naani aning atong mga panahon karon. Kaning common kasagaran nga error sayop may tungod sa assurance sa kaluwasan. Ang uban mo parog kamuray luwas kami dili. Sumatong ato ang diskutan. Dunay duha ka common, no? Kasagaran, duha ka mga sayop nga assurance sa kaluwasan nga labihan kadayag, labihan kainila o unsa man eh nga sayop. Una, kaning mao gini, no? Ang ilado gyud kay ni nga error. Una nga sayop ang paghimo sa atong mga maayong binuhatan nga maoy perfect nga basis sa atong assurance sa kaluwasan. Nangutan-aw ta bag unsa bay atong mga na-perform, unsa atong mga nahimo, unsa ta ka mayong tao, unsa ta ka dayon ingon na ka siguro kung luwas. Moy basis nimo ba? Isugot ato, basis nga ikaw maluwas. So, wala. Sa unsa man huna-huna ay nani ni siya ang explanation. Common kay ni siya. Ang ideya nini, kung ang imong mga maayong binuhatan, siyempre naamang kitay mga maayong binuhatan, di ba? Mas bugat kung timbangon sa unsay imong dautan ng mga binuhatan. Timbang-timbang dahil ka ba, may daghan ako karon nga nahimo. Dautan maayo, ay kadaghan sa akong maayo. O pindi ning dautan ako nabuhat. Sa mga buhat na ako nga maayo. Nan, mukongklod ayon ka. Nan, luwas jud ko. Di jud ko maimpirno. Di jud ko mahukman sa Ginoo sa sino. Kay bugat man ang ako ang mga maayong binuhatan na himo. Ya, gamay ra man kayo nakabuhat man bukog dautan, pero gamay ra man kayo. So, mas dako man ay nahimo na ko mga malamit jud ko. No? So, kumo na. Mo bitaw nang uban ginatarong na sila ginagmay lang dautan ba. Kuan ra man siya. Ni gamay ra man. Di man kay ni dautan. Agan bukog na himong maayo ba? So, iyang sukdanan para maadto siya langit, unsay daghan niya nga nabuhat nga mga maayong binuhatan. Pero dali yat gud siya himog dautan, nagmayor na nato di pa din to palabanan kay basig mula po niya timbang impierno ta. So, tuhik na ni ginagmay dautan ginagmay. Padakuon ako niya akong mga kay lagi yang standard. Bumuna na ubang mga tao nagtuon na mo nang disod kay na nimo sa nyawan. Nganong sa nyaw nga ako sa ko? Dautan na kao? Ato mo sa nyaw sa mga dautan ako tarong ra man ko anong iwo ang konsultihan na sabi di ako nabuhat. Anoan, nabutan siya una-una nga mas bukat iyang nabuhat nga mga maayong binuhatan kaysa iyang nabuhat na dautan. Kumuna. Muna nga lisod kay na sa nyawan. Ngano man matarong na kayo siya sa iyang okay. O diha sa iyang pagkamatarong ibase niya na siya madto langit. Siya raw po kana lang kitan-aw na sa Ginoo nga ang ako day mga mayong binuhatan so mulaon na din siya pananaw. Di ba? So common. Now kita na to mga kaigsuonan. Apan kon ang imong mga dautan mo ni nga mga binuhatan mas bugat kung timbangon kaysa imong mga maayong binuhatan nan mo na siya. Dili gyud ka maluwas na. Ikan sa impierno o sa paghukom, dili gyud ka makasulod sa langit sa kahimayaan. Busa, awat nako pagbuhat og maayo gyud. Pag binuutan, pag tinarong sa imong pagkatao, ay hangtod nga gamay ra ka imong pag minatarong maimpierno gyud ka ana. Biya po ng uban diha kay bugat na kay nang imong dautan nga nahimo. Padaghanin ning maayo ay total, di ba punta na hingpit? Ano dahil? Di ba punta perfect good? So, alam kung ano punta sa Ginoo, nga di pa mata perfect. So, padaghanon lang po ni nato ng mga maayong binuhatan, kana gamay lang na diha, ng dinautan. O kini mao'y usa, kalabihan kayo nga makapahisalaag na error. Kaya naabi tayo common grace. Tanang tao biya, wala ba nawala dito ang tanang dagway sa Ginoo ba? Na apay nagpabilin nga makabuhat og maayo ka. Pero kana nga buhat og maayo sa pananaw sa Ginoo, klaro man na rapuhan ra man gina pero ikaw
ang believer ba ay manghatag og mga kayuhan di biya. As apel ba ng mga unbeliever, kusog biya po na sila manghatag sila silingan. Mas malupigan bagi usahay ni mga magtotoo, mga kuripot kay may panang uban nga okay na abay common grace, pero ang problema lang di na dawaton sa Ginoo. Daotan na kay iya ra man gyapon ang kaugalingon, unsa iyang motibo nga sige siya hatag. Basta aron ko maluwas, napit tinang. Di na gyud mao. Di ba? So daot nakuha na to mga kaigsoon. Labihan gyud na ka makapay. Labihan gyud ni ka makapay sa laag na sayo. No? Sa pagtan-aw sa kasiguruhan sa kaluwasan nganuman tungod kay Biblia nagpatin-aw nato ng atong mga maayong binuhatan dili gyud na pwede nga mahimong maoy bisis nga nabasihanan nga dawaton ta sa Dios o maluwas ta. Ni mauna ang hinungdan nga madawat nato ang walay katapusang inawi. Dili gyud na dawaton sa Ginoo. Bisag unsaon pa. Nganuman kay sultihan tadi sa Salmo no 143. Sultihan ta dinhi. Og ayaw paghukmi, pag-intras, paghukom uban sa imong sulugon, kay sa imong pagtan-aw walay bisan kinsa nga tawo nga buhi nga matarong. Ingon siya ang Dios, di ba? And do not enter into judgment with your servant. For in your sight, sa Ginoo ba, pananaw sa no man living na buhi is righteous matarong. So, unsa may ito makita aning kapasay? Klaro kayo nga walay bisan usa nga perfect nga tao. Nga nagpuyo nining kalibutan na dili maka sala. Mao na. Nga kon ang Dios mo intra no musulod nga na sa stricto nga judgment niya. Bisan apil ang iyang sulugon, di ba? Kaya mo may remaining apil nida. Ang tanan yun, unsay may tabo. Kunok man sa Ginoo. Malaglag diha sa impyerno. Why bisan usa mabilin? Iwa may matarong bisan usa. Kabalog yung takayo ana. Kitang tanan dinhi kung ingon kung iisa ang kamot adtong wa gisala. Ikan sa imong pagkatao hangtod karon nga makaingon ka wa gyud ka makasala isa ang kamot. Wala yun. So, oyon ka nga hukman ta sa Dios. Kasi wa kita. Di ba? Subusa ang pangutana, unsa may bugtong natong paglaom aron ta mahimong matarong. Kay ingon man iyang pulong nga wa gyud tawo nga nagbuhi nga nagpuyo ani kabutana nga matarong. So saon man na ingon ta wa man gyud. So unsa naman lang di ay atong hope paglaom nga mahimo tang matarong kana. Kay kung di ka mahimong matarong, subject ka nga silutan gyud ka. Kabalo ra ba ta ingon ang pulong sa Ginoo nga ang bayad sa sala Roma 6:23 kamatayon gyud. Yung saon na naman na. O na pinakadako na ito nga problema. Kung naman kayo mga problema, gatubang ron sa itong mga una-una, layo ra kayo na anang problemahan. Nga kita dili matarong. Nga kita makasasala. Kaya ang ipabayad sa Ginoo sa atong sala, ingon iyang pulong kamatayon. Silot nga walay. So, kung magsalig ka sa imong mga binuhatan, di man na daw haton kay mansahan man na sa sala. Sa Isaiah 64:6, trapuhan raman na. Tigyapo na, interno gyapon ka. So usaon na lang ni nato ay. Unsa na may ato ang paglaom nga mahimo tang matarong. Kamo. Saon na ron. Nakabalo mo jud kakayo nga di jud ka matarong. Naay jud kay sala. Di ba? Sino kita? Saon na lang na. So unsa na may atong paglaom? Kaya kung di po tao matarong, mamatay ta. Silutan ta. So, saon malang. So, unsay atong paglaom, mahimo tang matarong, maulamang ang hingpit na pagkamatarong ni Kristo. May gani ang Ginoo naghatag pa nato og paglaom. Nanukoy siya ba? Kaya kung wag kita nagikaluyan, silutan kita na dito, patay kita tanan.
Kaya nung mo anang Amazing Grace na kanta. Grasya mga kaibulungan nga unta, wa naman gid unta ta. Silutana naman gid ta. Kay ang pabayron man gid ta sa atong sala. Kamatayon pero naluoy ang Dios. Di ta kasabot nganong naluoy siya. John 3:16. Unsa kay to? Unsa memorize? For God so love the world ay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na iyang gipadala ang iyahang maumaura nga anak, bugtong anak ba? Aron sa bisan kinsa nga muto mosalig kaniya makabaton og walay katapusan kinawi og dili malaglag. Kinsa ra may paglaom nato? Dili kita. Dili ang atong mga nabuhat nga maayo kay maunay kumon nga sayop sa assurance. Magsalig unsay nabuhat nimo. Ayaw ginagsaligi. Kay impirno jud ka padulong ana. Bugat man daghan mo kay akong nahimo, gamay ra man akong nabuhat nga dauntan aw langit jud ko. Bahala pag wa si Kristo. Kana, ining abot sa judgment pahawa. Wala ko makaila. Di ba na mao? So mao na ang hingpit lamang nato nga paglaom mao ang hingpit nga pagkamatarong ni Kristo diin naglakip sa iyang makatubos nga sakripisyo. Asa man siya ni sakripisyo? Pagluwas didto sa krus sa Kalbaryo. Alang sa tanan nga mga makasasala. Alang sa tanan nga mga kasalanan sa iyang mga katawan. Kinumbunta sa Mateo 1:21, nganli siya Hesus kay luwason niya ang iyang mga katawan asa gikan sa ilang mga. So di nato kalimtan na maulamang ni ang bugtong bisis basihanan aron ta dawaton sa Dios. Og mohatag kanatog katungod nga atong madawat ang walay katapusang kinabuhi ang pagkamatarong ni Jesus. Ya sa unsa man paagi nga maimo ng pagkamatarong tuuhi siya. Saligi siya nga ikaw wa gyud mahimo bisan gamay sa imong kaluwasan. Kay imo itugyan tanan nga si Jesus ra gyud mao'y makaluwas sa imong kinabuhi. Dili tungod kay bugat og timbang imong mga maayong binuhatan kay di gyud ka maluwasan. Kun dili tutok ra gyud kani. Gani atong basahon ang Roma 5:17-19. Roma 5:17-19, Romans chapter 5, 17 to 19, ingon dinhi kay kon pinaagi sa paglapas nga nahimo sa usa ka tawo kinsa ni nga tawo? Ni Adan. Ang kamatayon ni hari pinaagi sa maong tawo ni Adan. Mas labaw pa tanawan ninyo ang pagkontrast, pagtandi, no? Mas labaw pa kadtong kinsa nakadawat sa madagayaon nga grasya o sa gasa sa pagkamatarong nga naghari diha sa kinabuhi pinaagi sa usa nga mao si Jesucristo. Busa ingon dinhi maingon nga ang paglapas nagihimo sa usa ka tawo kinsa na kunay ang giingon dinhi ni Adan ni sangpot padulong sa pagkahinukman sa silot sa tanang mga tao. Muna ang nakadamay na to tanan ang atong amahan nga mao si Adan na apilta. Siya rin naglimo, pero ingon ang pulong siya, apil yun ta. Nakita ba ninyo? Nisangpot sa pagkahinukman sa silot sa tanang mga tao. Maman usab. Tanawan niyo ang pagtandi. Maman usab ang buhat sa pagkamatarong nga giimo sa usa ka tawo. Kinsa man ni? Ni Kristo. Ni resulta ngadto sa kagawasan, di na ta ulipon pa no sa pagkahinukman sa silot o sa balaod, no? Nga kaipatuman ng ginatanang balaod sa Ginoo. Di na tayo slim nga masilutan pa ta. Wala. Niresulta nga to sa kagawasan o nga to sa kinabuhi alang sa tanang mga tao. Tanan ng mga pinulungan, tanan ng mga klase, dili matag usa. Tanan gyapon na. No? Versikulo 19. Kay maingon nga pinaagi sa pagkamasupilon sa usa ka tawo, gitandi na pod kinsa man ni masupilon sa usa ka tawo. Ni Adan. Daghan ang nahimong makasasala. Mao man usab, pinaagi sa pagkamasinugtanon sa usa ka tawo. Kinsa ni? Ni Kristo. Daghan usab ang nahimong matarong. May ganit kaluy-agi.
Pero mudangat ni nga sala dili kabalo gyud ta nga ang pabayad sa Dios sa sala unsa man kamatayon. Wala na ilain pa ibayad na kamatayon ra gyud. Ya kinsa may makabayad nga kamatayon kang Kristo ra gyud. Kay kita di gyud ta kabayad bisan kun saon pa nang mamaktay patyon man ta. Hapit na magpalansang-lansang na pud karon. Mo ba no mga pagbugal-bugal ba. Ingon ra ba ang pulong sa iyo kasara mamatay si alam na sa tanang kapanahon. Wa sila kabalo sa ilang gibuhat kay di man ang Bible may authority nila amo buot sa ilang tuuhan kadto man tradisyon. So mura sila mga nagbinuang nagpasipala sa unsay nahumana nga trabaho ni Kristo kasara na niya buhaton. Di na sige. Ang buhaton ra gyud nato mutuo ra gyud ta niya, musalig ra gyud ta niya. Alang sa atong kaluwasan, alang sa atong pagkamatarong ug yana makabaton ta kasiguruhan. Nga di ta ingnon niya pahawa diya wa ko makaila diyo. Kon si Kristo mo ra gyud atong salida pag-ampo. Amahan nga langit noon, salamat kayo nga nining takla imong giubanan sa among pagtuon may tungod sa pagsiguro sa among pagkapinili o pagkatinawag. Salamat nga imong pulong tinuod nga mugiya ka namo sa unsay angay namong hatagan o pagtagad sa pagsiguro sa among mga kaugalingon. Salamat kayo hinaot nga ubanan minimo sa sunod na pagtuon ini aron nga maanay pag-ayo ang pagsusi sa mga kaugalingon ay tungod sa kasiguruhan. Busa ibalik na mong dungog himaya, lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.